Pozdrav svima, moje ime je Filip, a vi gledate Filipove tutoriale. Danas pričamo o tome kako da napravite najjednostavniju prezentaciju. Pa ajmo da krenemo. Za početak otvaram PowerPoint i pravim prvi slajd. Prvi slajd treba da sadrži naslov teme o kojoj će se govoriti, ime i prezime autora. Kontakt podaci autora se uglavnom stavljaju na posljednji slajd. Pozadinu birate klikom na karticu Dizajn. Izbor je velik, budite kreativni. Da bismo napravili novi slajd, možemo koristiti opciju New Slide ili prečnicu na tastaturi Ctrl+M. Tekst unosimo kopiranjem ili direktnim kucanjem u PowerPoint. Otvaramo novi slajd i unosimo novi tekst koji možete da animirate klikom na karticu Animations. U prezentaciju možemo ubaciti i fotografije. Jednostavno kliknite na ikonicu Insert File from Picture i izaberite fotografiju sa vašeg kompjutera. Na isti način možemo uneti i video prilog. Grafikone dodajemo pritiskom na Insert Chart. Izgled i dizajn birate pritiskom na Layout i dizajn i podešavate željeni izgled. Poželjno je da promenite aspekt slike sa 4:3 na 16:9, naročito ukoliko imate novi monitor ili laptop. To menjamo klikom na karticu Design, a zatim na opciju Page Setup. Ajmo da vidimo kako to izgleda preko celog ekrana. I za sam kraj ovog videa, kako sačuvati prezentaciju. Za početak idemo na karticu File, potom na Save As. I onda je potrebno da izaberemo mesto na kompjuteru gde ćemo sačuvati prezentaciju. Meni se pojavila poruka da je prezentacija ranije sačuvana na istom mestu, ali ukoliko ste u međuvremenu menjali prezentaciju, preporuka je da izaberete Yes, to je za sačuva ponovo na istom mestu. I to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Ako jeste, like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Pozdrav!